नमस्कार सांगने आपको आम यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम किसी ओडिया साधारण ज्ञान शिखा आसतु आरंभ कर। साधारण ज्ञान ओडिया भाग 1। ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए थे? ए विजु पट्टनायक, बी नवकृष्ण चौधरी, सी हरेकृष्ण महाताब, डी विश्वनाथ दास। यार सठिक उत्तरटी होछि सी हरेकृष्ण महाताब। प्राचीन काल ओडिशा केउं नाम नामित थिला? ए उत्कल, बी कलिंग, सी कुरुक्षेत्र, डी केउंटा नहे। यार सठिक उत्तरटी होछि बी कलिंग। साधारण ज्ञान ओडिया भाग 1। क्वेश्चन 3। कलिंगर प्रसिद्ध युद्ध केबे होइथिला? ए 261 बीसी, बी 265 बीसी, सी 270 बीसी, डी 296 बीसी। यार सठिक उत्तरटी होछि ए 261 बीसी। क्वेश्चन 4। पुरी जगन्नाथ मंदिर केबे निर्माण होइथिला? ए 1001, बी 1109, सी 1150, डी 1161। यार सठिक उत्तरटी होछि डी 1161। क्वेश्चन नंबर 5। केउं कवि सम्राटक नाम परिचित? ए राधानाथ राय, बी बलदेव रथ, सी उपेन्द्र भंज, डी गोपबंधु दास। यार सठिक उत्तरटी होछि सी उपेन्द्र भंज। क्वेश्चन नंबर 6। गीत गोविंद बही किए लिखिथिले? ए नरोत्तम दास, बी जयदेव, सी विद्यापति, डी गोपबंधु दास। यार सठिक उत्तरटी होछि बी जयदेव। क्वेश्चन नंबर 7। केउं वर्ष हुइंग टसंग ओडिशा यात्रा करथिले? ए 605 एडी, बी 630 एडी, सी 645 एडी, डी 657 एडी। सठिक उत्तरटी होछि बी 630 एडी। क्वेश्चन 8। भुवनेश्वर पूर्वरु ओडिशार राजधानी किए थिला? ए कटक, बी पुरी, सी राउरकेला, डी ब्रह्मपुर। यार सठिक उत्तरटी होछि ए कटक। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर किए निर्माण करथिले? ए सातवाहन डिनास्टी, बी गंगा डिनास्टी, सी सोमा डिनास्टी, डी नागा डिनास्टी। यार सठिक उत्तरटी होछि सी सोमा डिनास्टी। क्वेश्चन 10। केउं शासक कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करथिले? ए भानुदेव, बी चोड़गंगा देव, सी इंद्रब्रह्मन, डी नरसिंह देव। यार सठिक उत्तरटी होछि डी नरसिंह देव। क्वेश्चन नंबर 11। ओडिशा रे केतोटी जिल्ला अछि? ए 25, बी 27, सी 30, डी 32। यार सठिक उत्तरटी होछि सी 30। क्वेश्चन 12। ओडिशा रे केउं जिल्ला क्षेत्रफल सबुठु बड़ अटे? ए मयूरभंज, बी मालकानगिरी, सी नयागढ़, डी कटक। यार सठिक उत्तरटी होछि ए मयूरभंज। क्वेश्चन 13। केउं वर्ष ओडिया पत्रिका ज्ञानऋण प्रकाशित होइथिला? ए 1822, बी 1836, सी 1842, डी 1849। यार सठिक उत्तरटी होछि डी 1849। क्वेश्चन 14। केउं नदी रे हीराकुद नदी बंध निर्माण होइछि? ए बैतरणी, बी ब्राह्मणी, सी महानदी, डी बुढ़ाबाळांग। यार सठिक उत्तरटी होछि सी महानदी। क्वेश्चन 15। केउं वर्ष कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व पर्यटन स्थल रे परिणत कराଯାଇଥିଲା? ए 1970, बी 1984, सी 1986, डी 1990।
ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି 1984। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 16 ଧୂପ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ଏ ବଳଦେବ ରଥ, ବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସି ମୋହନ ସେନାପତି, ଡି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ବଳଦେବ ରଥ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 17 କିଏ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜ୍ଞାନପୀଠ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ସି ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ଡି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 18 କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର? ଏ ବୋଧଦାୟିନୀ, ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସି ଦୈନିକ ଆଶା, ଡି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଦୈନିକ ଆଶା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 19 ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ବୋଧଦାୟିନୀ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବି କଟକ, ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡି ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ବାଲେଶ୍ୱର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା? ଏ 1947, ବି 1948, ସି 1950, ଡି 1958। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି 1948। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୀତା ବିବାହ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ 1928, ବି 1932, ସି 1933, ଡି 1936। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି 1936। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 1866ରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କିଏ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଏ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, ସି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଡି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 23 ରାଜା ଖାରବେଳ କେଉଁ ରାଜକୀୟ ରାଜବଂଶୀ ଥିଲେ? ଏ ନନ୍ଦ, ବି ମୌର୍ଯ୍ୟ, ସି ଛେଦି, ଡି ସାତବାହନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଛେଦି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 24 ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲା? ଏ 1901, ବି 1909, ସି 1912, ଡି 1936। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି 1936। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ବି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ସି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଡି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ମହିମ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା, ବି ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ସି ଭୀମ ଭୋଇ, ଡି ସିଦ୍ଧ ବାବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ମହିମା ଗୋସାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 27 କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗରମ ପାଣି ଝିଳ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବି ଅନୁଗୁଳ, ସି ଗଜପତି, ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 28 ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା? ଏ 1998, ବି 1999, ସି 2000, ସି ଡି 2001। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି 1999। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କାହା ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା, ବି ଅନନ୍ତ ଭୀମଦେବ, ସି ନରସିଂହ ଦେବ, ଡି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ନରସିଂହ ଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୁଣା ପାଣି ହ୍ରଦ ରୂପରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏ 1250, ବି 1256, ସି 1260,
ଡି 1266। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ 1250। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।